سلام زخبركم تخاتلتي ميرون سات نلوم مع أنت دما بزعبا حدش تفتيرو زلو كونتات كنزارة بينا مالتيو زلوم نزارة بلو أرستي همونغا أمريكان إسرائيل زر زلو مفحفة حمل كتنا كنزارة بينا مالتيو إذا مفحفة عزت أنكون تايو سلام تايب زتبتسحو كام جمر ياخه كله زنبره مدبات كايدان تا إنيرو إلكا كزربي كأل مالتيو سلازي نزخ نزاربو لينا مالتيو قدميو اوتومابزي channel ناتي سبسكرايب زي قبركم سبسكرايب كتقبرو يمحتصنكم مخنياتو بزحات سبات سبسكرايب كي قبركم تريوكم زي آخا قنة ايتوتونيا حد يزي انكن لايك كفاءاتيا مخنياتو دارا آخا انكن لها سبسكرايب زي مقبار مستونكول مسكفاءات مسحسدناون تتصبيا مالتي سلازي مرايكم زي ترفوكم سبسكرايب تقبركم تصبقوا يو مالتي نافت فيديو خب لكم. What I will say, and this does bother me, is that you have seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world's superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. And the second message I would give to some of those cabinet members, Bibi, to his credit, has not gone down this path, but to some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in. Okay. Abs video as you have a Jaden Vance Galazubloy. بحصر زباله بريزيدنت دونالد ترامب انتا يزبل زلو إنا نخنزارب مخنياتو نايز ود مغلصي ناي ترامب مغلصيو ترامب زبولو يزدغم مالتيو بحصر زباله ابزو خينات زي يزبلو من اسرائيلاويان غله منبر كابينت ويكا ابالات كابينه ناي اسرائيل ابلعلي بريزيدنت امريكا دونالد ترامبن ابلعلي امريكان زغبرو زلو صرزي نغبرو زلنا وعل اكايدان زرباتاتن قبول ايكونن يزبل التزرباتات انتاي نيرو ابز حلفه فيديوتاتاي سلا زرعخوهم مدغاما يدليوني مالتيو اسرائيل بزا امونغو امريكان ايران تبصح زلو سمم حغوستي كونتن سلا زخونه دما اب ليبانوس دبداب بمكياد ني ايران ناب كوينات بمعدام نتوعل نمغون دابو متقعتات غيرا از دما ن بريزيدنت امريكا دونالد ترامبن ممحدار امريكا بحفشان اي حغوسن مالتيو ابز انتاي يزبل فانس دارغا خلت غلميتي كاب اصواركم كلتا percent غلملتاتسي نحنا اينا نهبكم وي بامريكا استسرحي ويناتنا يو سلازي ابزو خينات زي دما اتا حاده كاب عبيت مرحت عالم ابون اسرائيل دوز بلا بريزيدنت امريكا دونالد ترامب طرحي يزبل بمسرته ازو خينات زي دونالد ترامب بنيامين نتنياهو ناب خينات سحيبو يتيو قدم حجي بريزيدنت باراك اوباما كالوتن نتنياهو ايران نهرما زبل حتو نصيغو مخم زنبرو اب اوانو تغليصي سلازي دونالد ترامب جن امنا اسرائيل كوينات توغوتيتو اتيو افتو كوينات كاتون كله منغست امريكا زغونه بلان وي دما مواصو اكزيت استراتيجي نبرون ابغيزي كوينات استراتيجي دليكا كتاتون كلخا طرح زيكونه كتوصون استراتيجي دليكا ايران كم تستغمتت بقليلو اتهمخ بقليلو اتسعر ايكولتن سلازي كونت دما بريزيدنت امريكا دونالد ترامب زاتو مواصو كدلي لعل تحت كبل حليفو اموداتا دما نابزا وعل ميموريال ويكا مذكر ويكا وعل زبلوا زلو تبصيحو اسرائيل بزي تحغوستن اتشجر مبزحتو غيزي ابناي امريكا بوليتيكا كوميونيتي ناي جوش ويكا ناي اسرائيل كوميونيتي ناي امريكا بوليتيكا كل غيزي بلوبيستي يسرح اذا مالت دما غنزب هلوكا لوبي تغبر اغدا تورد اغدا تدي بغله تغبر ابز ناي لوبي يسرح دما زيوم جوش نتوم دموص مرحت خيترفه اب كامبين ناتوم يحغزوهم غنزب يهبوهم لوبي يغبرو شعو سلطان كم زحزو يغبرو مالتي منالبات انصارومون لوبي غيرومون كال ነገር كغبر يخلو مالتي ስለዚህ እዚ ዘለዎም ስትሮንግ ፓወር ተጠቂሞም ድማ
ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኒ እስራኤል ክትኮነሉ ትኽእል መንገዲ ካብ ምድላይ ይዕሪፎም ኣይፈልጡን እዮም ማለት እዩ ኣዚ ሪዛልት ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ስልጣን ዝመፁ መራሕቲ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ እስራኤል ዝደናገፁ ወይ ከዓ ምስ እስራኤል ተሪር ዝኾነ ዝምድና ዘለዎም እዮም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዘርእየካ እንታይ እዩ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኣሜሪካን ዘሎ ዝምድና ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕን ናይ እስራኤል መራሕን ዘሎ ዝምድና ግን ዶናልድ ትራምፕ ጠቕላላ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ናይ ጀነራላቱን ናይ ኣማኸርቱን ምክርታት ዕሸሽ ብምባል ጥሪሉ እዩ ናብ ኩናት ኣትዩ ማለት እዩ ስለዚ ድማ መዋፅኦ ካልእ ናይ ትራምፕ ዝነበረ ኣጀንዳ እንታይ እዩ ነይሩ ተልካ እዚ ሜክ ግሬት ኣሜሪካ ዝበሃል ስትራቴጂ ማለት እዩ እዚ ሜክ ግሬት ኣሜሪካ ዝበሃል ንበዓል ኢራን ዝኣመሰላ ቁርብ ተዳኽመን በዚ ናብ ሩስያ መፂኻ ንሩስያ ይፅንሓለ ኢልካ ትገድፋ ንቻይና ዝዓለመ እዩ ነይሩ ኣብ መወዳእታ ንቻይና ምድኻም እዩ ናይ ኣሜሪካ ዕላማ ወል ንቻይና ምድኻም ናቱ ሳዕቤን ኣለዎ እሱ እንታይ እዩ ዝበዝሕ ፋብሪካታት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ቻይና እዩ ዘሎ ኦፍኮርስ ሕጂ ካብ ቻይና ናብ በዓል ማሌጅያ ኢንዶኔዥያ ገለ ክኸይድ እዩ ናብ በዓል ቪየትናም ክቐንዕ ምክንያቱ እቲ ሕሱር ላቦር ኦሬዲ ኣብ ቻይና እውን እንዳብቅዐ ክኸይድ እዩ ምክንያቱ ቻይና ካብ ሳልሳይ ዓለም ዝብል ኣፀዋውዓ ብወግዒ ናብ ቀዳማይ ዓለም ከም ዝመፀት ብወግዒ ኣውጃ ስለዚ ቻይና መቐናቕንቲ ጥራሕ ዘይኮነት እንከላይ መሳርሕቲ እያ ማለት እዩ ትኸውን ደላ ወይ ንቻይና ምድቋስ ንቻይና ቁጠባ ምዕናው ማለት ድማ ነዚ ሙሉእ ኤሮጳን ንሙሉእ ኣሜሪካን ኣብ ሓደጋ ምእታው ምክንያቱ እዚ ኩሉ ፍርያት ስቲል ኣብ ቻይና ይስራሕ ብመሰረቱ ንኣፍልጦ ዝኣክል ስለምንታይ ኣብ ቻይና ዝስራሕ ዝብል ሕቶ ክንምልስ የድልየና ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ቻይና ንኣብነት ኣብ ጀርመን ሕግታት ብዙሕ ኣሎ ኣብ ሽወደን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ገለ ሃገራት ኩሉ ግዜ ኢንዳስትሪላይዝ ክኾና ከለዋ መጀመርታ ብሕሱር ላቦር እየን ዝጅምራ ሕሱር ላቦር ማለት እንታይ ሕሱር ጉልበት ናይ ሰብ ማለት እዩ ንኣብነት ንሓደ ኣብ ጀርመን ኣምፂኻ ንሓንቲ ጫማ ክትስራሕ ተኮይና ብውሕዱን ወርሓዊ ደሞዝ ናይቲ ጀርመናዊ ሰራሕተኛ ምስ ተቁጠባ ገለ ልዕሊ 1200 ልዕሊ 1400 ክኸውን ኣለዎ ብውሕዱ ማለት እዩ እቲ ሚኒማም ዌጅ ዝብሎ ማለት እዩ ሚንስተንስ ናቱ ኣታው ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሚኒማም ዌጅ ንብሎ ዘለና ብውሕዱ ልዕሊ 12-13 ሰዓት ገለ ክኸውን ኣለዎ ወይ ከዓ 12.5 ገለ ሶ ኣብ በዓል ቻይና ማሌጅያ ኢንዶኔዥያ ግን ከምኡ ይኮነን ዘሎ ምክንያቱ ንሰን ገና ኣብ ኢንዳስትሪላይዜሽን ስለ ዘለዋ እንታይ ክገብራ ኣለወን ነቲ ናይ ካልኦት ሃገራት ፋብሪካታት ኣብ ዓደን ተኺለን እቲ ህዝበን ከዓ ብንስዓት ብ5 ቅርሺ ብቅርሺ ብ2 ቅርሺ ዋቴቨር በቲ ናይቲ ዓዲ ካረንሲ ኣብ ግምት ኣቲኻ ሕሱር ላቦር ዝበሃል እዚ እዩ ኤኒዌይስ ከመይ ጌራ ቻይና ናብ ዝኣትያ እቲ ታሪክ ነዊሕ ቻይና ናብ ዝኽትኣቱ ዝኽኣለት ግን ኣብ ሱሳታት ኣብ 67-68 ኣከባቢ ኣቢሉ ኣሜሪካ ፎካስ ናታ ናብ ሶቪየት ሕብረት ነይሩ ኣብ መንጎ ማኦን ስታሊን ከዓ ቁሩብ እግርግር ተፈጢሩ ነይሩ ኣብ 67 ከባቢ ድዩ ዋላ ገለ ምክንያቱ ክጅመር እንከሎ ንቻይና ኒውክለር ክሰርሑ ዝሓገዝዎም ሶቪየት ሕብረት እዮም ኣዝዩ ነው ማለት እዩ ከምቲ ትፈልጥዎ ምክንያቱ ኣብቲ ግዜቲ ንኣሜሪካ ተፃራሪ ክንፈጥር ኣለና ነተን ናይ ኮሚኒስት ክንሕግዘና ኣለና ዝብል ማለት እዩ ኣብ መንጎ ግን ቻይናን ሶቪየትን ተባኢሶም እንተኾነ ግን ቻይና ኦሬዲ ነቲ ፎርሙላ ነቲ ገለመለን ሒዞሞ ስለዝፀንሑ ኒውክለር ንምስራሕ ብዙሕ ብድሕሪ ናይ ሶቪየት ሓገዝ እውን የድልዮም ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ማኦ ምስ ስታሊን ምስ ተቋየቑ ሓደን ክልተን ተባሂሎም ማለት እዩ ካብኡ ኣሜሪካ ንቻይና ናብዚ ዕዳጋ ሞ ንቻይና ንዓድ ድማ ፋብሪካታትን ገለን ጌርና ናብ ሶቪየት ፎካስ ንግበር ተባሂሉ ወል ንሶቪየት ፎካስ ክገብሩ ከለዉ ቻይና ካ ነቲ ዕድል ተጠቂማ ተወንጪፋ ሕጂ ፀገም መፂ ቻይና ዓባይ ኮይና ኣላ ማለት እዩ ሶ እቲ መወዳእታ ትጎል ናበይቴልካ ናብ ቻይና ዝዓለመ እዩ ሕጂ እውን ልክዕ ከምቲ ንቻይና ክትገንብል ንግደፋ ሞ ድሓር ነርክበላ ዝተባህለ ንሩስያ እውን ተመሳሳሊ ኬዝ ዘሎ ማለት እዩ ንሩስያ እውን ኣብዚ ናይ ዩክሬን ገለ ንግደፋ ናብ ቻይና ፎካስ ንግበር ዳት ዋስ ዶናልድ ትራምፕ ፕላን unfortunately እዚ ፕላን እዚ እንታይ ኮይኑ መሲልካ ፌል ገይሩ ሕጂ እቲ ሜክ ግሬት ኣሜሪካ ዝብል እንታይ ንብሙልአን ሕብረት ኤሮጳ ኮንቴይን ትገብረን ከምዚ ስኻ ቦስ ኣመ ቦስ ኢሎም ኣብቲ ናይ G7 ሪኢኹሞ ትኾንኩም ቶታሊ ክረአ እንከሎ እቲ ጉዳይ እቲ ሜክ ግሬት ኣሜሪካ ዝብል እንታይ ነይሩ ዳርጋ ናብ ሓደ እንኮ ቀፅራዊ ነቲ ዩኒፖላር ዝበሃል ከተቐፅሎ ምፍታን ነይሩ ማለት እዩ ምክንያቱ ዓለም ናፍቲ ማልቲፖላር እያ በፂሓ ዘላ ማለት እዩ ማልቲፖላር ሚንስ ኩለን ሃገራት ነናቶም ፓወር ኣለወን ስለዚ ሃገራት እተን ድኹማት ሃገራት ከዓ ኣማራፂታት ክረኽባ ማለት እዩ እቶም ኣሜሪካ ዝፈጠረቶም ትካላት ከዓ ኣብዚ ማልቲፖላር ተቃውሞታት ገለ የጋጥሞም ስለዚ ብጥቕል ድበለ እዚ ነይሩ እቲ ፕላን እንተኾነ ግን ኣብ ናይ ኢራን ጉዳይ ጥራሕ ብዙሕ ግዜ ተበሊዑ ሕጂ ድሕሪ ኢራን ከናበይ ዝብል ሕቶ ናብ በዓል ቻይና ናብ በዓል ገለ ክትከይድ ከይከኣል ድዩ ዝብል ኣብ ምልክት ሕቶ ኣትዩ ማለት እዩ ስለዝኾነ ድማ እዚ ኩናት እዚ ብመሰረቱ ከምቲ ዝተወጠኖ ኣይከደን ማለት እዩ ሕጂ ድማ ኣብ መንጎ እስራኤልና ኣሜሪካን ተፈጢሩ ዘሎ ፍሕፍሕ እንታይ እዩ ተልካ እስራኤል ነቲ ኩናት ከቐፅልዎ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ዋይ ምክንያቱ ቤንያሚን ናታንያሁ እቲ ኩናት ሰላም እንተኮይኑ ኣብ እስራኤል ንልዕሊ 4-5 ዓመት ዝኸደ ጉዳይ ናይ ክስ ኣለዎ ተኸሲሱ ስለ ዘሎ ኣብ እስራኤል
ኩናት ብምፍጣር ነቲ ሰብ ኩሉ ግዜ እንታይ ክትገብሮ ከተቕስኖ ይብልካ ደሴም ሽት ከምዚ ኢሳያስ አፈወርቂ ዝገብሮ ኢሳያስ አፈወርቂ ነቲ ህዝቢ ንኸይቀስን ብግፋ ብገለመለ በአሜሪካ ብገለ እንዳገበረ ቀጻሊ ኬዎስ ፈጥር ኣብ ኬዎስ ከዓ ሰባት ሃዲኦም ስለዘይሓስቡ ከመዛዝኑ ስለዘይክእሉ በቃ ናፍቲ ኩናት ጥራሕ ፎካስ ዝገብሩ ስለዚ ቤንያሚን ኔታንያሁ ኣብ እስራኤል ዘለዎ ክሲ ቀጻሊ ካብኡ እንድሕር ዳ ነቲ ህዝቢ ኣቃልቦ ክሰርቕ ኮይኑ ኦፍ ኮርስ ኩናት የድልዩ እሱ እቲ መወዳእታ ማለት እዩ ስለዚ ነታ ኩናት ድደልያ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ከዓ ምርጫ ኣትያቶ እያ ነዛ ምርጫ ድማ ኩናት ኣይገብርኒ ገለ እንዳበለ እዩ ብመሰረቱ ስልጣን ሒዙ ወል ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ምርጫ ኣትያቶ በዛ ሓደ ንብሎ ዘለና ናይ ቤንያሚን ኔታንያሁ ከዓ ክሲ እታ ክሲ ከይትለዓል ካልኣይ ግዜ እዚ እያ ዘላታ ፆታ ማለት እዩ ኣነ ከም ብባ ከለኹ እታ ጉዳይ ይቐኒለይ